फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। लोकसभा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के साबिक रुकन हनुमंत राव ने खत लिखा। साबिक MPVH ने राहुल गांधी को खत लिखा कि वो BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर का बिल पेश करें। अपोजिशन लीडर की हैसियत से राहुल गांधी को चाहिए कि वो BC के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में पेश करें, और कहा कि अगर राहुल गांधी बिल पेश नहीं करते तो अपोजिशन जमातों को फायदा होगा। BC के तई मुखलिस न होने के लिए कांग्रेस पर तनकीद की जाती है। राहुल गांधी ने खरगे, रेवंत रेड्डी और KC वेणुगोपाल को खत लिखा और ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाए। TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने निजामाबाद सिटी कॉरपोरेशन के बजट इजलास में शिरकत की। TPCC के सदर MLC महेश कुमार गौड़ ने माली साल 2026-27 के लिए निजामाबाद सिटी कॉरपोरेशन के बजट इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने शहर की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और अवामी बहबूद के प्रोग्रामों के निफाज के हवाले से अहम तजावीज़ पेश की। उन्होंने हुकाम को शहर में सड़कों, निकासियाब, पीने के पानी और स्ट्रीट लाइट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन ने एक खास मुलाकात के दौरान जापान की गिग पैकेजेस के CEO तोमात्सुको सानो को रिवायती सीताराम कल्याणम पेंटिंग बतौर तोहफा पेश किया। अल्लू अर्जुन ने तोमात्सुको सानो से गुफ्तगू के दौरान रामायण के बारे में भी बात की और इसकी तारीख, रूहानी अहमियत और मौजूदा दौर में उसकी अफादियत को वाज़ेह किया। उन्होंने बताया कि इसकी कदरें आज भी लोगों की जिंदगी में किस तरह मायने रखती हैं। ये पूरी गुफ्तगू इस बात को जाहिर करती है कि फ़न और कहानियाँ आज भी मुख्तलिफ सकाफ़तों को जोड़ने का एक मजबूत ज़रिया। इस पेंटिंग का तोहफ़ा देना हिंदुस्तान और जापान के दरमियान एक ख़ास सकाफ़ती मुकालमे की तरह था, जिसमें विरसा, रूहानियत और फ़न के तई मुश्तरका एहतराम झलकता है। इस मुलाकात ने यह भी दिखाया कि हिंदुस्तानी सिनेमा और बैनुल अक़वामी तख्लीक़ी बरादरियों के दरमियान ताल्लुक़ात मुसलसल मजबूत हो रहे। आदिलाबाद जिले मुस्तक़िल के शांतिनगर कॉलोनी में आधी रात पेश आए एक कत्ल के वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक 26 साला नौजवान मोहम्मद अरबाज पर एक शख्स ने लकड़ी के डंडे से सर पर जोरदार हमला किया, जिसके नतीजे में शदीद खून बहने से वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात का आगाज किया। इब्तदाई जाँच में पुलिस को शुबा है कि ये कत्ल किसी नाजायज ताल्लुकात के बाइस पेश आया, ताहम मुकम्मल हक़ाइक़ अभी सामने नहीं आए। इस सिलसिले में DSP आदिलाबाद जीवन रेड्डी ने वन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर सुनील कुमार और सब इंस्पेक्टर अशोक के हमरा मुकामे वारदात का दौरा करके शवाहिद इकट्ठे किए। वन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि शांतिनगर में पेश आए कत्ल के मामले की तफ्तीश जारी है। आंध्र प्रदेश असेंबली से बड़ी खबर। रियासत के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली में एक अहम करारदाद पेश की है। इस करारदाद का बुनियादी मकसद अमरावती को रियासत का मुस्तकिल दारुल हुकूमत तस्लीम करवाना। वज़ीर आला ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि अमरावती को कानूनी हैसियत दी जाए ताकि दारुल हुकूमत के हवाले से जारी गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हो सके। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासत की तरक्की के लिए एक वाज़ेह और मुस्तहकम दारुल हुकूमत का होना निहायत जरूरी। इसके साथ ही दारुल हुकूमत के इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी इक़दाम करने पर भी जोर दिया गया। करारदाद में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के दफ़ा 5(2) में तरमीम की तजवीज़ भी पेश की गई ताकि अमरावती को मजबूत कानूनी बुनियाद फराहम की जा सके। आंध्र प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। इत्तलात के मुताबिक बेंगलुरु से तिरुपति जा रही एक कार शेषापुरम के करीब बंगार पालम मंडल में एक खड़ी बस से टकरा गई। यह हादसा चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पेश आया। हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त श्रीधर राव, उनकी अहलिया लक्ष्मी और उनकी 4 साला बेटी अड्विका राव के तौर पर हुई है, जो वरंगल तेलंगाना के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक हादसा इस कदर शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिसके बाइस लाशों को निकालने के लिए JCB मशीन की मदद लेनी पड़ी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि इस अफसोसनाक वाक़े पर इलाके में गम की लहर दौड़ गई।
مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کورانی گنج میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی پر جم کر حملہ بولا. ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی پر سنگین الزامات بھی عائد کیے. ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ بی جے پی غیر قانونی کوئلے کی کانوں سے رقم لیتی ہے اور ترنمول کانگریس پر چور ہونے کا الزام لگاتی ہے. بی جے پی نے ان کے تمام اختیارات چھین لیے. انہوں نے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اگر اقتدار میں آتی ہے تو وہ بلڈوزر چلائے گی اور سب کو باہر نکال دے گی. ریلی میں موجود عوام سے ریاستی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ سب متحد ہو کر ٹی ایم سی کا ساتھ دیں. اسی بنگال سے بی جے پی کے خاتمے کی شروعات ہوگی. ممتا بنرجی نے مرشد آباد کے رگھوناتھ گنج میں رام نومی کی شوبھا یاترا کے دوران ہوئی جھڑپوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے سوال کیا کہ کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی. এটা কি মজাক হচ্ছে? क्या हो रहा है? लक्ष्मण का एक रेखा होता है जिसको लक्ष्मण का गंडी बोलता है. सीता देवी को कहा गया था आप लक्ष्मण गंडी पार मत करो. बीजेपी इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स. ফার্স্ট সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট কোথায় গেল? নরেন বলল 1 কোটি, আমি বলবো ওটা বলেছিল 1,20,00,000 আর আমি মিলিয়ে দিচ্ছি সংখ্যাটা. প্রথমেই 58 লক্ষ বাদ হয়েছে, মানে প্রায় 60. সেটা খোলাই হয়নি. তারপর 60 লক্ষ লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি, মানে কি? کانگریس کی جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے مقبوضہ مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی کارروائی پر وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر سوال اٹھایا. انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ ایران پر امریکہ اسرائیل کی فضائی بمباری اور ایران کی جوابی کارروائی کا 28واں دن. گزشتہ 4 ہفتوں میں جب دنیا کی نظر آبنائے ہرمز اور خلیجی ممالک کے توانائی کے انفراسٹرکچر پر مرکوز ہے، تب اسرائیل نے غزہ کے لوگوں پر اپنی ظالمانہ کارروائی جاری رکھی. اپنے پوسٹ میں کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے مزید لکھا، جنوبی لبنان میں اپنے لیے ایک بڑا بفر زون بنانے کی کارروائی شروع کی اور مغربی کنارے پر اپنے قبضے کو مستقل کنٹرول میں بدلنے کے فیصلے کن قدم اٹھائے. عالمی سطح پر جاری کشیدگی اور کچے تیل کی قیمتوں میں کمی کے درمیان اس ہفتے سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. مارکیٹ کے اعداد و شمار کے مطابق سونے کی قیمت میں تقریباً 5.77% کی تیزی دیکھی گئی، جبکہ چاندی کی قیمت میں معمولی کمی آئی ہے. ماہرین کے مطابق عالمی حالات اور سرمایہ کاروں کی محفوظ سرمایہ کاری کی جانب بڑھتی دلچسپی سونے کی قیمتوں میں اضافے کی اہم وجہ بنی ہے. ملٹی کموڈٹی ایکسچینج آف انڈیا پر گولڈ اپریل فیوچرز میں 0.15% کا اضافہ درج کیا گیا، جبکہ سلور مئی فیوچرز میں 0.9% کی معمولی گراوٹ دیکھی گئی. اس وقت گولڈ فیوچر تقریباً 1,44,500 روپے کے آس پاس، جبکہ سلور فیوچرز 2,27,750 روپے فی کلو گرام کے قریب ٹریڈ کر رہا. وشاکھاپٹنم سے دہلی آنے والی انڈیگو کی فلائٹ میں ایک انجن خراب ہونے کی وجہ سے دہلی میں مکمل ہنگامی صورتحال فل ایمرجنسی کا اعلان کر کے اس کی لینڈنگ کرائی گئی. ذرائع کے مطابق یہ بوئنگ بی 737-800 طیارہ رجسٹریشن نمبر TCCON تھا. اس میں 161 مسافر سوار تھے. طیارے کی صبح 10:54 پر دہلی ہوائی اڈے پر محفوظ لینڈنگ ہوئی. اس دوران فائر فائٹنگ کی ٹیم، میڈیکل ٹیم اور سیکیورٹی اہلکاروں کی ٹیم مکمل طور پر تیار تھی. مسافروں کو محفوظ طریقے سے اتار کر طیارے کی جانچ کی جا رہی. انڈیگو کے ایک ترجمان نے بتایا کہ پرواز نمبر 6E579 وشاکھاپٹنم سے دہلی آ رہی تھی. دہلی میں اترنے سے کچھ دیر قبل تکنیکی خرابی کا پتہ چلا. ترجمان نے بتایا کہ احتیاط برتنے ہوئے پائلٹ نے ترجیحی بنیادوں پر لینڈنگ کی اجازت مانگی. انہوں نے مزید بتایا کہ تمام متعلقہ ایجنسیوں کو واقعے کی اطلاع دے دی گئی اور طیارے کی ضروری جانچ کی جا رہی. کیرلا میں اسمبلی انتخاب کی تیاریوں کے درمیان کانگریس لیڈر کے سی وینوگوپال نے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین کو ہدف تنقید بنایا. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین ریاست میں راہل گاندھی کے اثر سے خوفزدہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول رہے. کے سی وینوگوپال نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کچھ ایسے دعوے کیے جو پنرائی وجین کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ گزشتہ 2 دنوں سے اپنی پریس کانفرنسز میں راہل
راہل گاندھی کو مستقل نشانہ بنا رہے کانگریس لیڈر نے کہا ہے کہ پینارائی وجیان جانتے ہیں کہ کیرلا کی عوام راہل گاندھی سے کتنا متاثر ہے، اس لیے وہ ان سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور جب وہ لگاتار راہل گاندھی پر حملہ کر رہے تو وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف بھی کچھ تو کہنا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جیور واقع نوئیڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کیا۔ اس ایئرپورٹ کی بنیاد 25 نومبر 2021 میں رکھی گئی تھی اور افتتاح کے بعد وزیر اعظم نے اپنی بے انتہا خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو پتا ہے کہ یہ جو کام ہو رہا یہ نوجوانوں کے مستقبل کو نئی پرواز دینے والا کام ہے۔ ہم ترقی یافتہ یوپی، ترقی یافتہ ہندوستان مہم کا ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ پی ایم مودی نے اپنے خطاب کے دوران اتر پردیش کے باشندوں کو اس بات کے لیے مبارکباد بھی پیش کی کہ ریاست اب سب سے زیادہ بین الاقوامی ایئرپورٹس والی ریاستوں میں سے ایک بن گیا۔ اس تعلق سے اپنی خوشی ظاہر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آج میرے لیے فخر اور خوشی کے دو اسباب ہیں۔ ان میں پہلا، اس ایئرپورٹ کی سنگ بنیاد رکھنے کا موقع بھی مجھے ملا تھا اور افتتاح کا بھی موقع مجھے ملا۔ خوشی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ جس ریاست نے مجھے نمائندہ بنایا، رکن پارلیمنٹ بنایا، اس اتر پردیش کی پہچان کے ساتھ اس عظیم ایئرپورٹ کا نام بھی جڑ گیا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی SIR کے عمل میں نوٹس پانے والے 3,26,00,000 رائے دہندگان کے موقف کی سماعت کا مکمل ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر کے مطابق 100% نوٹسز کی سماعت ہو چکی ہے۔ حتمی ووٹر لسٹ میں 13,25,00,000 سے زیادہ نام شامل ہونے کی امید۔ یہ حتمی فہرست 10 اپریل کو جاری کی جائے گی۔ اکتوبر 2025 میں SIR کے تحت حذف کیے گئے 12,55,00,000 ناموں کو شامل کیا گیا ہے۔ ان میں سے 1,04,00,000 لوگ وہ ہیں جن کے نام 2003 کی ووٹر لسٹ کے ساتھ نہیں میل کھا سکے، اور یعنی ان کے اپنے نام یا ان کے والدین، دادا دادی اور نانا نانی کے ناموں کا میل نہیں ہو سکا۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کی جانب سے ایسے لوگوں سے دستاویزات مانگے گئے تھے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دنوں میں پنجاب اور چندی گڑھ میں طوفان اور تیز ہوائیں چلنے کا یلو الرٹ جاری کیا۔ محکمہ موسمیات نے اس دوران طوفان، آسمانی بجلی گرنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا۔ ہوا کی رفتار 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے۔ محکمے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت میں 1.1 ڈگری سیلسیس کی کمی ہوئی ہے، جس سے درجہ حرارت معمول کے قریب آ گیا۔ آنند پور صاحب میں سب سے زیادہ 31.1 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تقریباً تمام اضلاع کے بعض علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان، 10 اضلاع میں گرج اور تیز ہواؤں کے لیے وارننگ جاری کر دی گئی۔ ان میں فیروز پور، فاضلکا، فرید کوٹ، مکسر، موگا، بھٹنڈا، برنالہ، مانسا، سنگرور اور پٹیالہ شامل، جہاں 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان عالمی بازار ایک بڑے جغرافیائی سیاسی تبدیلی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ سسٹمیٹکس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال صرف عارضی اتار چڑھاؤ نہیں بلکہ عالمی منظرنامے میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ جو بار بار ابھر سکتی ہے اور طویل مدتی غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بازار اس وقت جنگ سے متعلق ہر خبر پر امید اور خوف کے درمیان کام کر رہا، لیکن اس کے پس منظر ایک گہری تبدیلی جاری ہے۔ امریکہ میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے دور میں بدلتی پالیسیاں اور ایران کے رد عمل سے ایسی صورتحال پیدا ہو رہی جہاں سرمایہ کاروں کو طویل مدتی خطرات کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا۔ رپورٹ میں اسے عالمی جغرافیائی سیاسی ڈھانچے میں ایک اہم میٹامورفوسس کے طور پر دیکھا گیا ہے، جس میں امریکہ اور چین کی قیادت والے گلوبل ساؤتھ کے درمیان طاقت کا توازن تبدیلی ہو رہا، اور یہ مستقبل میں بار بار اس طرح کی کشیدگی اور تنازعات کا باعث بن سکتا ہے۔ مغربی ایشیا کا بحران عالمی معیشت کے لیے خطرناک خوفناک رپورٹ کے بعد ہندوستان میں مہنگائی بڑھنے کا اندیشہ۔ امریکہ میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے دور میں بدلتی پالیسیاں اور ایران کے رد عمل سے ایسی صورتحال پیدا ہو رہی جہاں سرمایہ کاروں کو طویل مدتی خطرات کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی بطور صدر مقبولیت میں بڑی کمی رونما ہوئی ہے۔ ایک امریکی نیوز چینل نے
ट्रंप की कारकर्दगी का सर्वे जारी किया, जिसके मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत में बड़ी कमी देखी गई। सर्वे के मुताबिक ट्रंप की कारकर्दगी को अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया, जबकि 59% ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन रहे। इसके अलावा महंगाई पर ट्रंप की कारकर्दगी को 71% अवाम ने मुस्तरद किया, जबकि मईशत पर भी ट्रंप को धचका लगा। 66% अवाम ने अपनी नापसंदीदगी जाहिर की। मजीद बराए खारिजा पॉलिसी पर ट्रंप को 62% अवाम की मुखालिफत का सामना रहा, जबकि ईरान पॉलिसी पर भी अवाम ट्रंप से मुतमईन नहीं और 64% ने ईरान जंग के हवाले से ट्रंप की कारकर्दगी मुस्तरद कर दी। ये सर्वे 20 से 23 मार्च 2026 के दौरान कराया गया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।